Hello, I'm Julie Indawati. I'm the founder of Ivy School Surabaya. Ivy School dimulai karena satu keyakinan bahwa negeri ini kuat dan mampu untuk mendidik anak bangsanya dengan local power. So we are committed, komitmen kita yang ngajar kudu guru-guru Indonesia, ya, anak-anak bangsa sendiri, dan sekolahnya harus bisa bersaing secara internasional. Tahun 2024 nanti, selain pemilu, itu 20 tahun usia Ivy. Dan kami sudah berhasil mewisuda siswa-siswa dari berbagai latar belakang, ya, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan atau keluarga, ya. Jadi most of the parents don't really speak English, tapi kita bisa menghasilkan siswa-siswa yang fasih berbahasa Inggris, menghasilkan siswa yang berhasil menembus SAT score, nggak beda dengan yang ada di Amerika. Dan itu semua karena diawali dari satu keyakinan. Dan dari situ kita juga bisa buktikan anak-anak bangsa kita itu bisa. In 2004, we started from preschool. We even welcome children as early as 8 months old. Jadi umur 8 bulan itu kita sudah welcome, kita bukain kelas-kelas bayi, kelas-kelas toddler. Itu diajar apa? Nggak mungkin diajar duduk, baca, tulis. They just see like the environment of learning together. Kita sediain environmentnya. Ya, itu first 5 years until finally we can open our elementary. Ya, elementary itu SD. Nah, SD itu kita mulai dari kelas 1 jadi merambat 1, 2, 3, all the way until 9th grade. Saat ini kelas 9 kita, jadi lulus SMP, itu mereka punya 2 pilihan. Mereka bisa lanjut SMA atau bisa lanjut langsung kuliah. Jadi beberapa siswa kita itu they already skip high school. Mereka nggak ambil itu SMA 3 tahun, mereka ambil tes akselerasi, dan mereka bisa masuk ke beberapa university di Singapura, Jakarta, dan juga saat ini ada juga yang Surabaya. Tantangan ya otomatis the turnover of teachers. Oh, ada teachers come and go, but I think that happens also in any companies with their employees. In particular for education, itu tantangan utama itu untuk kolaborasi dengan orang tua. Ya, still many parents thinking that sending the child to school, ngirim anak ke sekolah and then drop them to school itu sudah berarti memberikan pendidikan terbaik. Ya, untuk zaman sekarang, untuk especially in this very digital era of our children, itu ya, itu sudah nggak cukup banget. So the role of parents, the role of environment, the role of community, ya, peran-peran community, peran masyarakat, peran family sebagai sebagai lingkaran paling kecil itu sangat dibutuhkan. Jadi anak itu ibaratnya kalau di sekolah kita ajarin apa, value-nya itu beda dengan yang di rumah. That value will never work. To always work for the vision, not for money. Ya. Jadi tantangan terbesar untuk memimpin. Nomor 1, kita memimpin itu kan bukan ngebosi, ya. Memimpin itu kan melayani. Kemudian melayani ini mau dibawa kemana? Itu harus stick to what vision, harus melekat ke visi apa. Jadi saya buka sekolah ini tujuannya mau apa? Untuk mau cuan banyak atau mau jadi for example like a very celebrity educator thing, or I really want to stick to the vision to prove that this nation
has all the power, has all the competence to grow together with their own people. Dengan kemampuan bangsa ini kita tuh bisa sejauh apa kayak gitu. Nah, itu yang visi yang harus kita terus lekat gitu ya, as a leader in education industry. Say this happen within the teamwork gitu ya. Within the teamwork sometimes we might have some clash gitu ya, bisa ada gesekan atau apa. I will never try to put myself as the top decision maker. Jadi, again, I lead means I serve. So, anything happen with my team or subordinate, they call it there, I never treat my team as employees, but I treat them as my equal partners. That when things go wrong, ya memang ada kesalahan, ada accident in taking care of some business gitu ya, itu salah ditanggung bareng, solusi dicari sama-sama. Saya di pesawat waktu itu mau berangkat balik, habis liburan berangkat balik ke New York. I was with EVA Air, aku masih ingat, jadi banyak orang-orang TKW Taiwan. And then one of the TKW itu told me, kalau saya itu bisa Inggris Bu, dia bilang, bayaran saya itu double, 2 kali lipat. Dia bilang gitu. Kalau enggak, ya saya cuma jadi bagian cuci-cuci, behind the kitchen, just do the kitchen job. But as soon as I can speak, begitu saya tuh Inggris, bisa Inggris Bu, bisa ngerti diajak omong pakai bahasa Inggris, saya bisa dijadiin sampai neninya, dan itu bayaran bisa tinggi, dia bilang gitu. Itu satu momen yang cukup ngeplak saya gitu, ya. That my heart for education was there already, tapi yang saya pikir waktu itu mau buka sekolah di New York. Because I was graduating there, I was married, my husband was working there. Tapi waktu yaitu pertemuan sama satu TKW itu, saya ingat juga omongannya mama gitu. Nih Bu ya nek balik itu ke Indo. Yang butuh sekolah ya bukan Amerika, yang butuh sekolah itu Indonesia, dia bilang gitu. Bantu yang di sini toh, dia bilang gitu. Oh itu jadi kayak a crossroads of a lot of thoughts and inputs ya. That it took me 2 years, even after that meeting with that TKW gitu, that I have to really digest like nandai balik gitu ya. I still even talk to my friends in Indonesia, lu mau nggak buka sekolah? Gue yang dukung, gue yang kirimin lu materialnya, training, I will help you, you know. But I know that the calling is not for anyone but myself, yeah. And it keep banging in my heart that I have to go back home for this, gitu ya. Terus ya, I'm Christian, saya pas Kristen itu baca Bible juga, ya itu saya nemuin Yesaya 58 ayat 10 sampai 12 ya, itu is very spiritual thing ya. That waktu saya baca, jadi Yesaya 58 ayat 10 sampai 12 itu ceritanya itu kamu harus khawatir. Seruntuh apapun kondisi negara, kondisi suatu bangsa, tapi pada saat ada orang yang mau bareng-bareng bangun, itu pasti jadi. Tuhan akan bawa itu bersinar kembali. Meskipun dibaca ceritanya kira-kira kayak gitulah. So that's what I was very much confirmed and strengthened. Oke, gue balik. Ya, so 2003, August 5th was my flight coming back to Indonesia. I reached Indonesia at that time itu August 5th itu masih transit dulu di Singapura. So say like mid of August I was already in Surabaya. Itu sak bawa wes ya, that seal, that fire. Tapi aku gak kebayang buka sekolah. I was thinking like ngelamar di sekolah negeri, ngelamar di sekolah mana lah yang mau terima saya gitu ya, and I will start teaching.
I will start teaching English. Nah itu komitmenku ya memang ya, soalnya kan gara-gara TKW itu tadi tuh. Aku waktu itu was like in the middle of my listening to a sermon, ada khotbah, itu dia bilang, get the peace of God, dia bilang, punya damai itu dari Tuhan, dia bilang, because it will definitely exceed all understanding, ya, all problems. Kamu kalau punya damai ini Tuhan, you will not fear like no matter how you have to juggle between roles, ya. Kayak rasanya kan waktu itu kayaknya ini nggak selesai, itu nggak selesai, kerjaan ini belum. Hey, we need to calm. Ya ini kalau misalnya nggak acara spiritual mungkin mesti yoga gitu ya. Or you really have to calm ourselves to finally see things itu not like head to head with our problems, but to jump to another dimension to see our problems itu tuh like on the ground. Baru kita tuh bisa kayak pilah-pilah piringnya gitu ya. Ya wis sekarang urus anak sih wis. Ini sekarang mesti kita serahin, kita mesti percayain sama tim kita untuk ngurus di sekolah dulu, kira-kira kayak gitu. So time management could be the hardest when the kids were really still young age ya. I believe like at my age right now, if you ask me how I manage my time, itu tinggal time to for me to jaga kesehatan. Nah ini ya umur-umur setengah abad itu kan kayak gitu ya kira-kira ya. How I have to survive a long marathon to see what I wish, to see what I was envisioned, gitu. So I manage my time not anymore to keep running, but also to start balancing. You are my teamwork, yeah. You are my teamwork to make this happen for you, for me, ya. That untungnya kan saya ini di industri sekolah ya, di lingkungan sekolah. So my kids still see me a lot at school, kayak gitu ya. Tapi waktu saya harus di kantor yang kitchenware, ya. Jadi memang kebetulan saya termasuk yang lebih fleksibel. But I still remember a lot that I took my kids everywhere waktu itu. Itu satu. Atau kalau saya memang benar-benar nggak sempet, nggak bisa ngajak mereka, terus mereka harus dewean di rumah, mungkin sama the nanny gitu ya, itu I try not to live in guilty feelings. Waduh, aku kok ninggal anak apa kayak gitu. But I try to also remember that what I do right now is also to make myself ini sharp. Jadi kita kerja itu kita ketemu orang, kita berinteraksi dan secara organik kita ini bertumbuh, punya skill-skill baru, dan itu juga dibutuhkan pada saat kita berinteraksi dengan anak kita. So our communication, jadi waktu kita repot-repotnya kan nggak mungkin ya seminggu tuh repot terus kan nggak mungkin ya. There will be time when we really have good time with the kids gitu ya. Itu kita benar-benar punyain waktu untuk komunikasi, itu yang paling penting kayaknya. Working mother or a mother who works is not a sin, ya. Jadi kadang I heard like some people really live under like, aduh aku ini meninggalkan anak-anak. No, you're meninggalkan anak-anak untuk bekerja secara halal, untuk menjadi orang yang tetap tajam dan smart, ya. And that what you will bring home, that skills, that experience, itu kita bawa ke rumah untuk anak itu juga belajar tentang how to interact, ya. Jadi apa yang kita pelajari di lingkungan kerja itu juga akan terrefleksi dengan bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak kita. Tapi yang pasti bukan ceritanya bawa kerjaan ke rumah untuk dikerjai bareng dengan anak, but make the kids learn from you, from how your interaction with your business or your workplace. Itu number one. Kemudian I think everyone knows lah ya, once you are at home, try to make a good quality time with the kids. Dan itu nomor satu ya, communication ya, ngobrol itu nomor satu sudah. Ngobrol itu yang kalau bisa anaknya yang ngobrol banyak gitu, kita yang dengerin ya. Marriage is definitely like should be our pleasant resort, a place that when things going hectic with our business, with our workplace ya, itu
waktu sampai di rumah itu kita usahain things itu is more like watching K-drama together ya, atau having good time together. Oh, contact me. number one, if you really, no, seriously, Ivy School actually is not running as a school, not just running as a school, sorry. Jadi Ivy itu nggak cuman ngurusin sekolah playgroup sampai SMP ya. Right now we even have a training center, we even have toko guru. So it doesn't have to be like a dream to open a school. Sometimes itu need a big commitment. Ya, jadi waktu kita ngomong aku tak buka sekolah sih, ini nggak segampang aku tak buka kafe, itu different. Ya, jadi mungkin start dari hal yang simple dulu ya, ambil small chunk dulu. Mungkin kalau untuk starting a PAUD ya, starting a preschool, it could be more visible, more reasonable. Itu ya, untuk di bagian education. Education itu kan nggak selalu berupa buka sekolah ya, juga bisa edutainment center. Jadi buka kegiatan-kegiatan tapi yang mengedukasi. Misalnya mau buka cultural center, Indonesian cultural center, itu lah terus ya. But actually you educate people from there. So anything that you want to relate with education will lead you to find things that relate to the children's world. Hello, I'm Julie Indawati, founder of Ivy School. Don't forget to click womenblitz.com for your daily inspiration.